On behalf of A.Vogel Canada, we accept the challenge handed to us by A.Vogel USA for the Ice Bucket Challenge for ALS. On accepte le défi de A.Vogel USA pour ALS. Et nous, on lance le défi à I challenge Scott Cohen, Barbour, Canada. I challenge Daniel Tanner, Biota, Switzerland. Et je défie Patrick David d'Imprimerie du Vieux-Montréal, Canada. Moi, je challenge tous les employés de Bioforce Canada de faire le même ou de contribuer un 10 $ à la cause. Moi, j'ai choisi les gars de l'Ouest. I've chosen the guys from the West, Karin Kitalia, Don Demir, and Brad Mummery. And I challenge Debbie's team, Bioforce A.Vogel Central, and I also challenge John Brody and the whole team of Health Tree. 1, 2, You have 24 hours to complete the challenge.